नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध द्वाविंशोऽध्याय। द्वाविंशे द्रव्यदेश काल शुद्धर विचार। श्री भगवान उवाच कृष्ण कहन्ति वीर शुण ए मोर भक्ति लक्षण। ज्ञान वैराग्य एथु जात एणु तो ज्ञान प्राप्त। ए मार्ग तेजी क्षुद्र पथे जे प्राणी भजन्ति जगते। कामे चंचल चित्ते राग एणु से करे नाना भोग। से गता गत पथे भ्रमे जन्म मरण दुख श्रमे। ताहार दुख मात्र सार केबे न टूटे संसार। भक्ति ज्ञान जे विचार से गुण दोष न सुमारे। ए दोष गुण कर्म जोगे विचार करी वेद मार्गे। जे वर्णे जे धर्म विचार जे विधि जार अधिकार। नियत कर्म विलंघने विचारी दोष वेद ज्ञाने। द्रव्येन बसे दोष गुण शुद्ध विचारण। आचार मूले धर्म जात धर्मे धारण ए जगत। एणु धार्मिक प्राणींकर निगम देखाए आचार। उद्धव भक्ति जोगे मोर नाही निगमे अधिकार। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश मिशी पंचठूल। ए पंच भूत देह जेते ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्ते। समान द्रव्ये नाना भेदे ब्राह्मणे विचारन्ति वेदे। ए नाम रूप गुण दोष निगम वचने प्रकाश। ए हेतु लोक व्यवहार विविध कल्पना विचार। जे देश काल आदि द्रव्य वेद विचार हे उद्धव। जेतहि गुण दोष विधि
कर्म संकोचे प्रसिद्धि जे देशे कृष्ण मृग सार न देखी विप्र भक्त नर से देशे पुण्य लेश नाही तहीं रहिबा न जोगाई थिले हैं कृष्ण मृग सार जेबे न थाई साधु नर से देश देशरे असार नाही सुकर्मे अधिकार अंग बंग कलिंग देश से नहे संस्कार विशेष उसर भूमि मृच्छे जाही से देश पतित बोलाई कहिली देश शुद्धि गुण एबे तू काल शुद्धि शुण विशुद्ध काले कर्म कले से कर्म फल धरे भले एणु शुद्ध देश काले कर्म करन्ति जे बाबळे ताहांक कर्म फल नाही अशुद्ध दोषे नाश जाई एणु पंडित ज्ञान गुणे विशुद्ध देशे शुभ क्षणे विचारी कर्म से करन्ति अशुद्ध काल विवर्जन्ति एणु सकल द्रव्य गते विचारी शुद्धा शुद्ध मते विशुद्ध द्रव्य घेनि काले कर्म साधन्ति एषयळे जे द्रव्य जेणे शुद्ध होई सुण उद्धव मन देई केते हैं द्रव्य एषयळे पवित्र हन्ति शुद्ध जले केते हैं ब्राह्मण वचने पवित्र हन्ति विद्यमाने केते हैं संस्कार विशेषे पवित्र हन्ति शुद्ध देशे केते हैं अशुद्ध संगते अशुद्ध बोलन्ति जगते पतित अंत्य जाहा छुई से पुणी अशुद्ध बोलाई केते हैं जल वृष्टि काले दूषित हन्ति एषयळे से पुणी शुद्ध दर्शने अशुद्ध होए के वचने
ସେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ସମୟେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଏ। ଅଶୌଚ କାଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ରୂପେ ବିଚାର କରି ବେଦ କଳ୍ପେ। ଗ୍ରହଣ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ସ୍ନାନେ ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ତେବେ। ଧାନ୍ୟ କାମିନୀ ବୃକ୍ଷ ଫଳେ ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ଯଥା କାଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିନି ପବିତ୍ର ଅସ୍ତି ଚର୍ମ ଭୂମି। ଧାତୁ ବିକାର ରସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନଳେ ପବିତ୍ର ଏ ସର୍ବ। ଜଳ ସିଞ୍ଚନେ ଭୂମି ପଥ ତକ୍ଷଣେ ହୁଅଇ ପବିତ୍ର। ଗୋମୟ ଜଳ ସମାର୍ଜନେ ପବିତ୍ର ଚତରଙ୍ଗଣେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପଶି ଜଳେ ପବିତ୍ର ହୋଏ ସ୍ନାନ କାଳେ। ଶୁଣିଲୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ତୁହି ଶୁଣ କର୍ତ୍ତାର ଶୁଦ୍ଧି କହି। ସଂସ୍କାର ତପ ଜପ ଦାନ ଏ ସର୍ବ ପବିତ୍ର ବିଧାନ। ଯେତେ ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ପବିତ୍ର ବାହ୍ୟ କଳେବରେ। ମୋର ସ୍ମରଣ ଯେହୁ କରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ। ଯେ ନିତ୍ୟ ମୋ ନାମ ସୁମରି ସେ ସର୍ବ କର୍ମେ ଅଧିକାରୀ। ଗୁରୁ ବଚନେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସେ ଶୋଧନ ସର୍ବଗାତ୍ର। ମୋହର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସକଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହନ୍ତି ଭଲେ। ଏମନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ତନୁ ଧରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ କର୍ମ କରି। ପରମ ଧର୍ମ ତେବେ ସାଧେ ମୋରେ ସମର୍ପେ ଅପ୍ରମାଦେ। ଏଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ପବିତ୍ର ହନ୍ତି କଳେବରେ। ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଯେବାଏ ମନ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ କର୍ମ ଅଧର୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ବୋଲି ବିପରୀତ। ସେ ଫଳ ବିପରୀତେ ପାଇ ଯେଣୁଟି
तही दोष थाई। विधि निषेध विचारणे एणु संपादि दोष गुणे। जे जाहा कूल व्यवहार न घटे गुण दोष तार। जेबे शुद्ध कर्म दोषे ताहार चित्ते पाप मिसे। सहजे पाप कर्म करे जे कर्मे पूर्व पुण्य हरे। देहांतरे पाप फले जन्म पतित चांडाले। निंदित वृत्तिता जीवन बंचई करी सुरापान। स्वभावे पापी प्राणींकर निंदित नहे पापाचार। पंके पड़िले जेन्हे प्राणी पंकिळ बोली ताको जानी। एणु से कर्मर सकाशे बंधन हुई विशेषे। सेहि सकाशु ता निवृत्ति बंधन उश्वास करती। एणु निर्मल कर्म गुण अशेष दोष निवारण। सुण उद्धव कहूँ तोते विषय ध्यान जार चिते। विषय भोगे से बंधन बढ़ई काम्य कर्मे मन। काम जन्मिले तार फल बढ़ई विरोध कंदल। कंदलु क्रोध होए जात एणु ता ज्ञान होए हत। हृदय तम गुण बसे तार चेतना बळे ध्वंसे। चेतना हते हत ज्ञान तेबे शरीर होए शून्य। बुद्धि विहीने मूढ़ जन से होए मूर्छित समान। वर्तई मृत सब प्राय जीव परम ज्ञान नहे। वृक्षर प्राय से जियई पाप बल कल मध्य थाई। जे तार नासिका पवन कमार भातीर समान। विषय संगे ते गुण उद्धव सावधाने शुण। एणु ए निगम वचन जे फल श्रुति शुणी कर्ण। कनरोचन मात्र सार केबे हे नहे भवु पार। न लभे परित्राण गति वेद वचने फल चिंती। वेदर तत्व जे न जाने से फल श्रुति परिमाणे। रोग विनाश हेतु जेने
औषध वैद्यर बचने खंड साकर हस्ते घेनी पुत्र को जैसने जननी बोलई मधुर वचन तू बेगे कर एहा पान ए खंड देवी तोते मुही भक्षण न कले न देई ए फल श्रुति एही मते मूर्ख को भंडाई जगते नाना प्रकारे प्रवर्ताई पुत्र को माता प्राय होई एणु ए जन्म जगते वेद वचने कर्म पथे आकुल हृदय निरते भ्रमई पुत्र द्वारा अर्थे ए धन सुत परिवार अनर्थ कारण व्यवहार भ्रमई माया जड़ घोरे आत्मार गति न सुमरे अपना अर्थ भोग चिंती निगम मार्गे से भ्रमंती एवेद अर्थ जेबे जाने चित्ते पंडित परिमाणे तेबे की भ्रमई संसारे जन्म मरण दुख घोरे एणु जे प्राणी कुपंडित न जाने वेद पथ तत्व पुष्प को फल प्राय मणि श्रुति वचन परिमाणी निरते भ्रमे पुष्प बासे फल भक्षण लोभ आसे एणु अज्ञानी अविवेक भ्रमई परलोक जहाँक इष्ट फल श्रुति से प्राणी मते न जानती बसई प्राणी हृदगते जीवन रूपे मुसाख्याते मोते न चिंती जड़मती अमृत मणे फल श्रुति एणु भ्रमई माया मोहे केवल आकुल हृदये उद्धव शुण तत्व कही मोर सम्मत मार्ग एही तत्व न बुझी वेद पथे फल भुंजंती कुपंडिते हिंसा न छाड़े जेबे हृदे श्रुति वचन अनुवादे यज्ञ हिंसन्ति पशुगण अनास्था करी तत्व ज्ञान देवता पितृ यज्ञ करी हिंसारे भ्रमे जीव मारी भ्रमई परलोके दृष्टि श्रवण मात्र सुखे फल कारणे पशु मारे जैसने जुते धन हारे धनर लोभे निज धन जुतरे हराई जैसन संकल्पे करे धन नाश जैसने बणी जार आस किणई निज धन देई अधिक आसे लोभ बही रजतामस गुण बही अज्ञाने चेतना हराई बासव आदि देव गणे
ଯଜ୍ଞେ ପୂଜଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଲୋଭ ଚିତେ ପିତୃଦେବତା ପୂଜେ ନିତ୍ୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ଦିନା କେତେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ମହି ତଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ ମହାକୂଳେ ଉତ୍ତମ ପୁର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାଏ ପୁଣି ଭୁଞ୍ଜଇ ନର ଦେହେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରି ପଶୁଙ୍କୁ ହିଂସେ ଯଜ୍ଞ କରି ପୁଷ୍ପର ଠାରେ ଫଳ ବୁଦ୍ଧି ଏଘେନି ଭ୍ରମେ ନିରବଧି କର୍ମ ଆକୁଳେ ଲୋଭ ଜଳେ ଏଣୁ ଭ୍ରମଇ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ଼େ ଚିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଭୋଗ ଭରେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରେ ମୋର ଭକତି ଆଉ କାହିଁ ମୋ କଥା କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣଇ ଶ୍ରୁତି ଯେ କହେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଦେବତା କର୍ମ କାଣ୍ଡ ସେ ବେଦୁ କର୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ଗତି ବ୍ରହ୍ମ ପରୋକ୍ଷେ ପରମୁଖେ ସେ ବେଦ କହୁଥାନ୍ତି ସୁଖେ ଜ୍ଞାନ ନ କହି ସେ ସାକ୍ଷାତେ ଘର ଦେଖାଇ ଦ୍ୱାର ପଥେ ସେ ସର୍ବବେଦ ବ୍ରହ୍ମମୟେ ସ୍ୱଭାବେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଏ ଦୁର୍ବୋଧ ଅଟେ ଗତି ତାର ବେଦର ନାହିଁ ଅନ୍ତ ପାର ଦେଖ ମୁଁ ସର୍ବେ ଅଛି ପୁରୀ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରୂପ ଧରି ଜଗତ ମତ ହୁଁ ପ୍ରକାଶେ ଅନ୍ତେ ମୋହର ତହିଁ ମିଶେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ବେଦ ଗତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଫଳ ଶ୍ରୁତି ତାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଗତି କେ ବୁଝି ପାରିବ ସୁମତି ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ଉଦୟେ ଏଣୁ ବୋଲାଇ ବ୍ରହ୍ମମୟେ ମୃଣାଳ ସୂତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶବଦ ରୂପେ ମୁଁ ଅଛଇ ଯେସନେ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି ସୂତ୍ର ହୃଦରୁ କରଇ ନିର୍ମିତ ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧରି ସମାନ ରୂପେ ଅଛି ପୁରୀ ବ୍ୟାପେ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର ନାଦେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଙ୍କ୍ତି ଅନୁଷ୍ଟୁପ ଉଷ୍ଣିକ ବୃହତି ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ନାନା ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଭାସେ କହେ ବିବିଧ ଉପଦେଶେ କିୟ ବା କହେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ କିୟ ବା କଳ୍ପନା ବିପାକେ ଏମନ୍ତେ ବିବିଧ କଳ୍ପନା ଏ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମର ରଚନା କେ ଅଛି ବେଦ ବୁଝିବାରେ ଶରୀର ଧରି ଏ ସଂସାରେ ମୁଁ ହିଁ ସେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତା ମୋତ ହୁଁ କେହୁ ସାମରଥା ନାନା ପ୍ରକାରେ ନାନା ଭେଦେ ମୁଁ ହିଁ ଯେ ଅଛି ବେଦ ମଧ୍ୟେ ଯେ ମୋତେ ନ ଭଜେ ଜଗତେ ମାୟା ଦେଖାଉ ଥାଇ ନିତେ ଏଣୁ ନ ବୁଝେ ବେଦ ଗତି ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ
जड़मती विधि निषेध तर्क बळे नाना विकल्प एसयळे कहिले जसोदांक सूत नाना प्रकारे वेद तत्व से हरि अभय चरणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे पामर बुद्धि तुच्छ भाषा केवल कृष्ण रे भरोसा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे वेदतत्त्वकथनं नाम 22 अध्याय।